हामबाय तीन दाव जरा स्नाबै तीन और फाइमानि बागै कक्तमा आवाय खालायनि बागै जों तिनि TT80 से हापांनि ICA बेडेनि बागै तेबायसे जों तिनि फाइनल जे प्रेसमेन्ट खने थाङि दङ जिनि अजागाव दङ आसुकजा जिनि TT80 से हापांनि जिनि एडिशनल चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर तायफोरसे दङ जिनि ICA बेडेनि जिनि प्रिन्सिपल ऑफिसर दिनै फाइनल जों जत जिनि जाज बाय आसुगै जों जत डिसिजन नालायमान यागुलो जिन जत जे एक्सपीरियंस होल्डर म्यूजिक गनते जों कक्सालमन यागुलो जों दिनै फाइनल प्रेसमेन्ट खने थाङि दङ फाइनाय 15 तारिख सिम जों ऑडिशन चेकनाय नरनां फाइनाय साखलाय फिनाय दिनै प्रेसमेन्ट बिसितै पहिला ऑडिशन नाजानाय 9 जून 15 तारिख ओ मासनि 16 तारिख के 29 जून दलाई हेंगे शिकारी बारी थायो नाजानाय 6 जून तो आशिकको सिपाही जला जून विश्राम बंजो गोमती जून के किलावो साउथ जून के बीचचंद्र मनवो वेस्ट जून के खुमलको जोंते इसामन क्लासिफाइ खेनाय तामै जों अ तिप्रा आइडल इवेंट नारखा जों अ इवेंट नारमानि जिनि नाहार मुंना गै जिनि जाबो आईसी बेडगो जिनि जे कल्चर न डेभलप खालामनो बागै जे जों अ बेदें न तुइ दंमोन जिनि अब कल्चर बागै न जों सामुनो जों माता आवन बागै जों वानसुका जिनि यंग स्टार्ट अपनी जे ओ जिनि यंग जनरेशन जों जत जों म्यूजिक हामजागो वेस्टर्न म्यूजिक थुम क्लासिकल थुम सूफी थुम सेमी क्लासिकल थुम गोबां म्यूजिक जों हामजागो याबा जिनि फक म्यूजिक नो इंटरेस्ट नो माने जों बेलेग किसिसा एबा लिमिटेड नुजा दाइगे काय जे कुनो द फावो सिनेमा मान हनकाय द फानो मथांगिना हनकाय बिनि कल्चर बेलेग इंपोर्टेंट आवन बागै जों वानसुका जिनि यंग स्टार न जिनि नेक्स्ट जनरेशन न जों बरनो म्यूजिक इंटरेस्ट न जे दंनाय रनो जों बरनो मॉडर्न सामान्य लोग जों बरनो जिनि जत इंडिजिनस नि जे फक जे म्यूजिक न बरनो इंटरेस्ट फनगै बरनो फोरोंगै जों बसकंग जिनि जे हुकुमनि जे जिनि बाहाय न जे सारा वर्ल्ड एबा सारा दुनिया सारिनन बै जों कैसा इनिशिएटिव नाजाका गे अब जों क्लियर खिना मुसुं गमनो ताबो जिनि जत इंडिजिनस लैंग्वेज नि फक न जों और जत पार्टिसिपेंट नंबर पार्टिसिपेट खलायने दे पार्टिसिपेट खलायने न अमनो साने मुसुंगो नरा पुलिस सिगां मॉडर्न कैसा म्यूजिक बिन ऑडिशन ने आबनि लगिवन न जार्ज सानाय जेकुनो कैसा फक ट्यून नि न म्यूजिक न मार सानाय ताबो कोंनि बिसिको आं ताबो कोकरो साखा पियाबा आं रांखल फक ट्यून आं रोंगो एबा फक म्यूजिक आं रोंगो रांखल फक म्यूजिक बो एटेंड खायमानाय तब आं कोकरो सामा लगे आं काइपेंनि फक म्यूजिक रोंगो आं काइपेंनि फक म्यूजिक बो एटेंड खायनाय ताइके जों जत इंडिजिनस जे फक जे म्यूजिक न जों मथाङै नारना बगै जों अ कासि इनिशिएटिभ ना ताङै याके ताबुं जराव फक नगै बै वानसु जे जादु कलेज सिमिने जादु कलेज सिमिया जत इंडिजिनस जे फक न जों इम्पोर्टेंट दिबो जों बनो मथाङान बगै जों म इनिशिएटिभ नाजाका ताबो कम्युनिकेशन को ताबो जिनि चाकमा पसंनि गरपन थुम बस कोकरो सामान कोकरो सामान लगी मॉडर्न सामान लगी विनी जे चाकमा जे फक म्यूजिक आबो बो प्रेजेंट मा खायने ताङै हनके जों साइमानो जिनि सिमु जों जिनि फक बायनो जिनि ओन म्यूजिक बायनो जों सिनजा नों जेसेबानो वेस्टर्न म्यूजिक krungdi नों जेसेबानो मॉडर्न सामु krungdi इन सिनेमु आबै माया जे थाइबान थांनि जिनि सिनेमु जिनि जादु कलेजा जिनि मामिता जिनि गोरिया जिनि हजागिरि जिनि लेबां बुमानि जिनि मायनि कामानि जिनि वाइन खिलिमानि गोबांमा जिनि रांखल बसनिंथुम जिनि दालं बसनिंथुम जिनि चाकमानिंथुम जिनि रियांनिंथुम जिनि कोकिनिंथुम जिनि रांलंनिंथुम जिनि जत इंडिजिनस लैंग्वेज जिनि जे ओन फक म्यूजिक दमनि आमनो प्रमोट लेबस गंगो जिनि यंग जनरेशन नो जिनि नेक्स्ट जनरेशन नो
bong thani ya parna bagai chini on han abon bagai chini tini o Tipra idol jeng na zaka ga gerengku ni bisin gerengku chini judges rok tongnai bo chini judges rok select haman bisin na chini o resam kuno bo oro hai ga tabu tega saklai mu chini total 7 chini total 8 ta jun dong 8 ta jun no যত জুনানো অডিশন না আবার চিনি ওরা অফিশিয়ালি যত নোটিফিকেশন হই না চিনি জুনাল চিনি জেড ইউনিট থ্রুতেই চিনি সাবজেক্ট ইউনিট থ্রুতেই নর ফর্ম কালেক্ট খাই মানে নর ফর্ম কালেক্ট খাইনে বাগে নর যত অফিস মানে তে রেজিস্ট্রেশন ফি আগে নর 50 রুপিস খাইয়ে নর রেজিস্ট্রেশন খাই মানে আজাগো তে আজাগো চিনি যত পার্টিসিপেন্ট বাগে নর আজাগো থাঙ্গै চিনি অফিশিয়াল স্টাফ তংনাই আর নর থাঙ্গै ফর্ম কালেক্ট খাইয়ে আজ নর রেজিস্ট্রেশন খাইয়ে নর বিসিঙ্গ হল বিসিঙ্গ এন্টার খাইমানে নর অডিশন বাগে গাজা চিনি জাজেস তংনাই ওকে তাবো এজ লিমিট গানকাই 15 ইয়ার্স সিমি 25 ইয়ার্স জরা আজাগো এজ লিমিট তংনাই তাই ডেট অফ রেজিস্ট্রেশন গানকাই 9 তারিখ সিমি নর মাননাই ক্লাইম মাননাই ওকে কোনো মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট এবা আরবো এলাও তংলা ননি র ভোকাল নরন জাজ খাইনে নর খালি মিউজিক নর রসাবনাই আজাগো জাজ নর চুজ খাইনাই নং ক্যাপাবল রসাবনানি বাগৈ বড় চিনি জাজও আর তংনাই ওকে তাবো অডিশন টাইম গে ফুংনি 9টা সিমি সারিমি 3টা জরা যত জুনালো আজাগো নর গয়মানাই ওকে ল্যাঙ্গুয়েজ নগাই চিনি যে কোন ইন্ডিজিনাস ল্যাঙ্গুয়েজ নর আজাগো প্রেজেন্ট খাইমানাই তাই নরনি ইন্ডিজিনাস ল্যাঙ্গুয়েজ নি নর ওন ফক আবো মাস্ট বি আ অডিশন নর প্রেজেন্ট খাইমানাই আবন বাগে নর আ ইন্ডিজিনাস যে চিনি ফক মিউজিক আবন ন প্রিপেয়ার খাইমানাই তাবো কোন বিষয় কক তাবো চিনি হজগরি মিউজিক ফানথং তাবো কোক্রক মিউজিক সাখা মডার্ন তাবো চিনি কোক্রক চিনি মডার্ন সাখা আ মডার্ন সামনে বরেকে তে থাইজের সামনে যা সাপ্রগে নর যে কোনো ইন্ডিজিনাস ল্যাঙ্গুয়েজ নি নর ফক মিউজিক প্রেজেন্ট মাখলে চিনি নাহার মুংকাই চিনি ফক মিউজিক ম থাঙ্গৈ ইন ফিউচার সারা ওয়ার্ল্ড চু ফরেনানি সারিনানি তে চিনি ইউট্রং ন जों चिनि फक फोरोंगै चिनि फक न जों मोथांनानै आबो चिनि थां गाबोन बगै चिनि अ जागाव 8टा जुनाल बिसिंगो प्रति जुनालनि 5 जना के चिनि जास साहित्य बनाय टोटल चिनो सेंट्रल लेवल अफ हाई गालाराउनो 40 जना नारो आजागो पार्टिसिपेंट खायने गालाराउनि परे गालाराउनो फिल्टर खालायै थिएटाराउनो ते 15 जना आजागा तंनाय आजागा फिल्टर मान परे सेमीफाइनल 15 जना परे थिएटाराउनो 15 जना फिल्टर खाय सेमीफाइनल 10 जना थानाय सेमीफाइनल फिल्टर खामान परे 5 जना फाइनल थानाय या 5 जना फाइनल तो जे कप्लाई नाय फर्स्ट प्राइस इंगे 1 लाख मानाय सेकंड प्राइस इंगे 50000 मानाय थर्ड प्राइस इंगे 25000 मानाय इंगे आबोनि लगिबो चिनि जे रसाम करनो न जे फाइनल थानन सका जे प्रो सेमीफाइनल पाइ फाइनल थांनाय बरनो अर ज 4-5 दिन मत जंगर चिनि हेडक्वार्टर तरिबोय चिनि म्यूजिक कॉलेज नि जे इंस्ट्रक्टर जे जादु कॉलेज ग्रं जे रसाम करनो जे अर फोरनाय तमनि बरबे ट्रेन खायै जों बर ग्रंकु खायै जों फाइनल जों बरनो सनानाय याम हाकेनो चिनि जत पार्टिसिपेंट रक नरो डेली तंगि बस गांनि बागै नरो जे कोनो डाउट नि तंगकै नरो जानि साब जुनाल या जुनाल ऑफिस थांगे नरो नम डाउट क्लियर खायमानो नरो अबन बागै नरो जत जानि प्रिपेयर खायै नरो जानि जुनाल जे डेट रिमानि आज थांगे नरो पार्टिसिपेंट खायमानो ते फरकसा जे पार्टिसिपेंट दुईटा तीनटा जागा थांगे दुई-तीनटा जुनाल थांगे पार्टिसिपेट खायमांग्रा कायसा जुनाल न फरकसा पार्टिसिपेट फरकसा जे पार्टिसिपेट खायमानो खलम के कासे जागा दा मानाय ना যত जुनाल मानाय কিন্তু পার্টিসিপেট তাবন বিশেষ তাবন কয়জন নং অডিশন দিকা আর নং টিগলিয়া তাইসে ওয়াইজন ফাইনাল রিমায়া
already nang ara ripaikha nang ara no judge na no klai competition ka kaise jaga dang na jan juno na ala joto jan juno date je tuma or date narok nang protine sen ai murnai they officially sum pathnai final ko final ke o jini o central level ke jini khumulong nai final date ke ching announce klai ko jepur sum o program paikhan for ne ke ching amno announce klai e sin ko bus ni sa e ching ke 15 chimi 25 jora tai ke o e jeno ching jini artist ching fresh artist klai ching borno frangit langani in future and bagai ching zore nai এটা কোনো লিমিটেড da tong bolok je from na habe no not limited unlimited unlimited tong nai je joto participate khlai na o age bisingo ngai je kerengkungna ching judge ar saitu nai jas ke alada alada dang na yang kumulong alada dang na not ni alada aba he jas ang judge go select khlai pun ngai chini central no hoidina judge o judge or thane ke bos select rna pia central lo ngai chini gala round hedikai chini president award manjak chini Tipra hani chini borong gananje torbala Debbarma tongnai tai koroksa chini Tipra ni belen resam kurungko sal kolmarom resam tongnai classical belen expert chini borong ganan Nangkukma jamadia tongnai tai koroksa tongnai chini poilan chini cover resam chegi phenai chini radio artist eba a great singer chini borong ganan Shotoranjan Debbarma botongnai tai botongnai chini Tipra hawo poile sen cover resam hamjangan boy phirnai chini music no tambai sara Tipra bo guri oi chini resam cover no hamjana phirnai chini borong ganan kaplai jamadia botongnai tai koroksa chini lyrics sina keren compose khane keren chini jotone khasukse ba hamje phaman chere purchi chini khnai phamani o singer bon mana orun Debbarma bobo o jajo tongnai final je galaram chini abon bare chini north tone chimaro no official chini ronai chini Joshua halam chini borong mana jo sadhana riyang chini borong Sonjita Debbarma borok jun wise play chini ajago some singer no some musician by play some path kuno abo idol nge kuno buta ko dang na final lo aba semua jago chini boarding system ya chini jason design na jas mo Jas kuno buta kare naike chini ajago chini jason kabang puma chini academy chini jas like ka abo chini borong mana je bo torbala Debbarma bo koroksa president award manjak bo jadu college mo bo jadu college mo kai khenai tai bini classical rumbo bini expression tum tune tum classical tum chini Nangkukma jamadia borong ganan borungo tai chini borong ganan kaplai jamadia bor je expert agin chini je kasam je kerengkuro borong bo jen omai borok jas kani te final lo chini je sara Tipra chini je kabang je resam guru tonai no borong bo honor klaino je final lo borong invite klane joto singer final lo ke lukurong na ne bagi share sa lukurong bai nabo bebag lukurong funuka te chini talent na tiklai chini je hukumoni je chini folk tune je kamai tamani bonus hosawi bo chini you donga chen ya pare ni manka abon chini har kaisa zone ni nijini zone audition ro yawoi gana ni zone thange audition ro goi damanno riman but not more than one time mane ekbar moriman nai ekbar takon bisho tak payo bo ribulia baroro phakya we zono body test turn pai jo jago bar aja ti ki hene bot khoita rimalia ta ekbar riman kaisa bo ambai